السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوفياء صفحة إكسل الجيري، مرحبا بكم من جديد. معكم سليم في فيديو وين راح نواصلوا سلسلة الدوال على الإكسل. وراح نتكلموا هذه المرة أيضا على دالة نوجدوها فقط في إكسل 2021 ولا أوفيس 365، ألا وهي لا فونكسيون أونيك. هاد لا فونكسيون تسمح لنا من خلال جدول أننا نعاودو نلقاو لي فالور أونيك، وهي تحل محل نقدروا نقولوا لا فونكسيوناليتي اللي نعرفوها نلقاوها في لونغلي دوني سوبريمي لي دوبلون. كما تشوف فيها سي اون فونكسيوناليتي اللي تسوبريمي لي دوبلون. هذه سي ابري لا ميم شوز ولكن اترافير اون فونكسيون. راح نشوفوا لا كومبينيزون تاع هاد لا فورمول افيك دوطخ فورمول، وراح نزيدو نابليكيو دوطخ فورمول مثلا تري فيلتر اللي كنا شفناه ايضا في لي فيديو اللي فاتوا، وقلنا باللي malheureusement ايضا il existe فقط على اكسل 2021 اوفيس 365. بريف دونك قبل ما نبداو نذكركم بالجدول هذا. سي لي ميم براتيكمون راني نديرهم في كامل لي فيديو. هنا فقط زدت بعض لي زارتيكل وزدت اوسي اون فيل. سينو هنا عندنا لي كونديسيون les articles, les listes déroulantes تاع les articles, les villes, date début, date de fin, donc date inférieure, date supérieure, et le prix. هذا c'est le prix moyen. Donc à demain ça sera des conditions que je vais appliquer dans une des formules. واحدة من les combinaisons اللي نستعملهم راح دائما نعاود نولي لهاد les conditions. Donc نبداو بلا فونكسيون الاولى unique. نبداو le plus simple ونروحو vers le plus compliqué. D'accord. دونك اونيك الاولى نفتحوا قبل ما نبداو نريديجيو لا فورمول باش نسهلوا علينا الخدمه. قلت لكم باللي افضل طريقه هي اننا نحولوا هذا الجدول من طابلو ستاندار كلاسيك الاكسل الى اون ميزون فورم طابلو. فوالا علاش؟ باسكو كي نزيدو لي زونجسترمون هنايا اون با لي فورمول هادو مباشره ياخذوهم بعين الاعتبار، على عكس لو كان نجيو نديرو اون فورمول on saisit directement les champs من هنايا في un tableau standard تاع اكسل. alors حاجه سهله نروحوا للطابلو تاعنا نديرو كونترول ال كريي ان تابلو. اوكي او تكري عندنا انا نسمي تابلو 1. فوالا هاوليك تابلو 1 كي تكليكيو تلقاوه هنايا. فوالا ensuite نروحوا ريديجيو لا بروميير فورمول. نديرو ايغال زومي شويه باش تبان لكم خير. Égal, unique. La formule est très simple. On a demandé un certain nombre de conditions. La plupart des conditions sont optionnelles. Il y a des conditions obligatoires. La seule condition qui est obligatoire, il y a des arrays. Donc array, je vais donner un rang ou un champ. Maintenant, le champ les valeurs uniques, c'est le champ A. Donc on aura la souris. On dit derrière. كي تجيني هاد لا بتيت فلاش نوار باش تبان لكم نقدر نكليكي. هناكم تشوفوا طابلو 1 كيما مسميه، وهذا سي لونتيت ديالو ولا لانتيتولي ديالو باردون. وندير اونطري. كي ندير اونطري راكم تشوفوا بلي يطلعوا لي كامل لي فالور اونيك كي اكزيست دون سو طابلو. دونك لي ريبيتيسيون كامل تنحاو. alors qu'on sait que c'est un tableau اللي فيه les répétitions par exemple trousse. هنايا ديجا كاين 4 enregistrements تاع trousse. هنا جانا خطره فقط. نجوزو الجزء الثاني وين راح نكومبينيو لا فالور اونيك افيك ان تري. دونك نجبدو هاد لي دوني ونزيدو نديرهم ان تري. دونك لو تري اللي نعرفوه اللي اكزيستي هذا نديرو افيك اون فورمول. نديرو ايغال اونيك تريي. وهنا نخيرو في la formule triée aussi كاين pratiquement les mêmes conditions اللي كاين في unique. donc كامل les conditions sont optionnelles. اللي تشوفوهم entre parenthèses ça veut dire optionnel، واللي ما تشوفوهمش entre parenthèses ça veut dire obligatoire. donc tableau نروح نكليكي هنايا. فوالا وندير entrée. عطاني un classement par ordre croissant pour les valeurs taillées, donc ardoise A, B, C, D, etc.
Donc on a un ordre par exemple décroissant ou ندير نعاودوا لي la formule هنايا pardon. Donc la formule مش تبان نعاود نفاسيها نعاود نسيزي unique trier créer le tableau تاعي هكذا وهنايا ندير point virgule index de tri هنا نخليها vide نزيد point virgule وهنا عندي le choix est-ce que un tri croissant ou décroissant معناتها la valeur la plus faible la valeur la plus haute ou là le contraire. Donc il s'agit du texte, donc est-ce que c'est de l'alphabet quand on a des valeurs ça serait la même chose. Donc on dit par exemple classement décroissant cliquez على هذه نغلق la parenthèse الاولى ونزيد la parenthèse deuxième وهنا نشوفوا بلي قلب لي لو كلاسمون بدا لي من التحت وجا طالع دونك ما تخوص حتى الاردواز. Donc voilà, نقدروا soit cliquer au moins 1 ou la 1 pour décider est-ce que classement croissant ou la décroissant. Nous la troisième application où نشوفوا unique avec filtre. هنا تبدا تعقد شويه الامور ولكن تبقى سهله. Donc اللي شاف les vidéos précédentes على الفلتر راح يفهم. Alors on a des zooms شويه. Donc filtre تسمح لنا نخيروا des conditions à filtrer. C'est exactement la même chose qui m'a donné dans les vidéos précédentes. Ou sinon نزيدوا برك la formule unique. Donc zoomer شويه هكذا. ندير égal unique filtre. Un filtre, il va me demander de saisir le tableau اللي حاب نفلتره. نقعد toujours la même colonne A نكليكي هنا voilà ندير point virgule وهنا نروح ندير les conditions تاعي كما قلنا filtre ajoute des conditions. Donc ici نبدا بلا condition الاولى هي la ville مثلا je voudrais afficher uniquement les données تاع Alger. نجي لهنا je commence d'abord par sélectionner la colonne اللي فيها les villes ندير égal on a créé le critère تاعي G3 de préférence نفيجيه G3 هكذا بالدولار et normalement il n'y a pas d'impact parce que c'est une formule array mais on sait-on jamais donc نفيجيه c'est une bonne pratique. Des fois نزيد نفتح la parenthèse نزيد une autre condition مثلا حبيت les données uniquement في l'intervalle هذا entre هاد لا دات et هاد لا دات. donc là نروح نخير la colonne اللي فيها les dates وندير le signe supérieur هذا اللي نشوفوه هنا وهنا نخير supérieur à la date minimale اللي هي le 3 janvier 2024 كيف ندير $1 هنا نغلق la parenthèse. Donc pour faire l'intervalle نزيد نفتح une autre parenthèse نعاود نخير la date aussi pardon c'est une erreur تقدروا تتبعوا في le ruban هذا وهنا نخير inférieur à هاد la date contre F1F4 نغلق la parenthèse. نقدر نزيد une dernière condition par exemple le prix inférieur à ce prix fois نزيد نفتح parenthèse نخير la colonne اللي فيها le prix وندير inférieur à J3 وندير دولار نغلق la parenthèse. هكذا كملت لي كونديسيون تاعي كامل كيما راكم تشوفوا unique filtre طابلو اللي حبيت نخرج لي فالور unique تاعو سي les désignations ou les articles. Ensuite la première condition c'est la ville, la deuxième condition c'est de cône supérieur à la date du 3 janvier et inférieur à la date du 12 janvier 2024 et uniquement les prix qui sont inférieurs à 85 dinars. Ok. هكذا كملت. donc بقاو لي parenthèses. Donc la première parenthèse c'est pour le filtre. Ensuite نزيد une parenthèse pour unique وندير entrée عطاني les données selon les conditions les demandées عامليك. هادو aussi نقدروا نزيدو لهم un tri, il n'y a pas de souci, mais on va encore compliquer la formule. Voilà, donc si on veut vérifier les filtres واش نديرو نروحو les dates نديكوشيو 3 نديكوشيو le 12 les prix قلنا inférieur à 85 virgule, donc on va في le filtre نديرو inférieur à 86
اوكي وهنا نخيروا ارجي. فوالا هنا كنحسبوا واش نلقاو كريون ماركور بانسو تروس. Crayon pardon, pinceau, trousse, marqueur. Crayon, pinceau, trousse, marqueur. Voilà. Donc les conditions les dernières sont justes. Ensuite, nous avons la dernière combinaison. Nous avons le nombre. Donc il y a 4. Donc nous avons une formule pour le nombre de valeurs uniques avec des conditions. Il se pourrait que nous avons la formule pour l'utiliser plus facilement. Donc, je vais vous la formule qui m'a CTRL C. Je vais vous là uniquement ligne de la manière avec S, pardon. Donc, on retrouve la parenthèse. Donc, on a 4 valeurs. On a dézoomé un petit peu. Les conditions, par exemple, si orange, on a 5 différents arrangés. Par exemple, si c'est la base, je les 3. Sétif, je les 3 aussi. Voilà. Donc, il y a la combinaison qu'on a entre les différentes formules uniques, trouvées, filtres et lignes. On a fait comme avec le dernier point, il faut faire les formules. Voilà. تقدروا تعاودوا تستعملوهم. هذا الفيشي حنخليه في الدرايف ونخليه في البروميير كومونتير باش تقدروا تيليشارجيوه وتخدموا عليه. ميرسي، à la prochaine ان شاء الله.